বদল বদল ফাইবাইতে আমরা জন্য বর্মা আনাই কইরা তেনে জন্য দান দাদা আসুন ভালো তিনি পূর্ব তমাকারি ভিলেজ কমিটি নিবিসঙ্গ খালাইজা গালান কামিও जों কাইছা জয়েনিং প্রোগ্রাম মানখা ছয় পরিবারনি 22 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মত বড় বেসিক্যালি আইপিএফ টি তংমানি আইপিএফ তিনি নীতিতে আদর্শ ন বড় চাজাগলিয়া বড় গোবাগ্রানি থানসানা বেলাইখানা খাবাই খুবকে চাজাখা বং বখাবাই হামজাকা হাতাই দফা মুথাंजानाखाय एकमात्र लामा तुमसाना दङ आबुंखा गोबाग्रा अबनो पयतुसावैन बरक साल पलकमा 2009 नि सिमी बरक त्रिपुरा लेन न हामजागै नियाखाबा आईपीएफ न हामजागै बरक खलायतमनि किन्तु चिनि जनगणनि त्रिपुरासानि सातन बरक उद्धार खायमालिनि कारणे तिनि बरक साइमानका जे गोबाग्रा त्रिपुरा मथा संसामा मा संसाका ओ त्रिपुरा मथानि बिसिंति त्रिपुरा सार मोथांजाखिनाय हायनै नबर तिनि चिनि दल फाइजा तिनि अरवक चिनि एलाकानि चिनि प्राक्तन एमएलए विश्वकेतु देवबर्मा ब्लक कमिटिनि जत प्रेसिडेंट ताई वर्किंग प्रेसिडेंट अफ टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि शिवांजलि देवबर्मा ताई सुमलि साबजुननि चेयरमैन सबिन देवबर्मा सह गोबां मानसिनि लिडार्स दङ फुंनि सिमी फुंनि 9टानि सिमी नग नग बुबाग्रा कामी कामी बुबाग्रा नै बुबाग्रानि फटो नग नग सिलै जनगणनि आशीर्वाद सानै दिनै अर भाइ बाथाग्लायै दिनै अ जयनिं प्रग्राम खालायजा हाम फाइबाइते जों आनहाय बर्ग सभापतिनो सारिसि दिनै अ लामसुमनि पान्दा जों फाइनाल दिनै थाङै दंफा दिनै औ पान्दानि आसु फांगोफ्रा फाइसा थाङै खब सावै दिनै अ पान्दाखौ खरबेरनाय बगै बाजार आया फरायबाय जाय दिनै बरतमाननि दुनियामा वार्डनि दारफाराव उठान सभा लेखा नखर सभा और सभा फाइमाना फैसा चिने खातुकसा एमडीसी बरमगोरा बर्मा तार चिने प्राक्तन एमएलए बरमगोरा विश्वकेतु बर्मा तार चिने ब्लक कमिटी सेंट्रल कमिटी वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जत आदमसन चेयरमैन वाइस चेयरमैन जत आदमसन आं हामायाफोर এবং তুমি যে চিনি ও লিডিং কম তোমরা মাথানি নেতারক যে তো সাইক্রমনি অকর না কাম করে খাও মুতোকে কেনে এক থিরি এটা আগামী 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি চিনি বিধানসভানি ভোট নাই অসম্ভব ওসং যতন হবে খুবই চাই ভোট হইয়া কই কবাই খাইয়ে চিনি তীব্র গেটার তবে লান্না সং সানি তুনাই আশা খাইন আর যতন না হইযাও তাই তিনি সবার অন্য পাই রেখা তীব্র মাথা আইলতে গুয়া তেলে আইলতে কিদামলে আইলতে বুড়া রাত বাবুদাতে হামবাতা তো